Kay Alice. Buti binigyan ko. So, okay na kasi. Pawis ko guys. Habang sabaw. Sabaw lang yan. Isang isda lang nilagyan ko pang tinola guys. Yan. Walang kumakain kasi nito eh. Kami lang eh. Stop. Worth ang nabili ko to lahat nasa 400 plus. Guys, 400 plus lang yan. Yan, so usawan yan guys. Ano to? Mukbang guys. Kasi pas Ramadan. So ito yung ginawa more mukbang. Sarap. Kasi mangga. Kanin pa mi. Paprito, tapos paprito. Sa paprito. Busin namin to guys. Ayan, prito. So ito yung prito guys. Ito yung matambaka prito guys. Ginawa ko. Ako na prito guys. Oh. Yan. So para mamaya naman to. Ayaw mo dyan. Ayoko na. Ayaw mo na. Ayaw mo na lang. So rinda na si Mrs. Ano lang. Busin ko to. Busin ko dito yung kan. Lato. Sarap eh.